बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान और अफ़गान मीडिया की बैठक के बारे में बताएंगे। इस बैठक में इमरान खान ने भारत और अफ़गान हुकूमत की मेहनत पर पानी फेर दिया और जो नफ़रत इन्होंने अफ़गान अवाम के दिलों में डाली थी वो सब इमरान खान ने आज निकाल दी है। जो अफ़गानी इमरान खान की ये पूरी सिटिंग देखेगा वो फिर कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। उसको पता होगा कि पाकिस्तान उनका खैर ख्वाह है और भारत और गनी ने सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अफ़गान मीडिया का एक वफ्द इस्लामाबाद आया हुआ है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की और कुछ सवालात किए और ये सवालात इंतहाई सख्त थे। असल में ये वो प्रोपेगेशन थी जो भारत नवाज अफ़गान हुकूमत ने अफ़गान अवाम के जहनों में डाल दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जब आपके टीवी पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तराने चलाए जाएंगे, नगमे चलाए जाएंगे, आपको पाकिस्तान से जंग के लिए उकसाया जाए तो नफ़रत तो हो ही जाती है। लेकिन फिर भी अवाम को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो हमें आलमी ताकतों से बचाता है, जो हमें पनाह देता है, जहाँ हमारा इलाज होता है। ये सहूलतें आपको अमेरिका या भारत या दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकता। मुफ्त इलाज की सहूलत दुनिया का कोई मुल्क नहीं देता। पाकिस्तान दे रहा है, पनाह भी दे रहा है और बदले में गालियां भी सुन रहा है। तो जो कुछ भी ये अपने जहनों में लेकर आए थे वो भारत ने और अफ़गान हुकूमत ने बड़ी मेहनत से इनके जहनों में डाला था। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो ऐसे लोगों को अपने सामने बिठा लेता है जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये तो अफ़गानी थे, इमरान खान ऐसे लोगों को भी सामने बिठा लेता है जो इस्लाम से नफरत करते हैं और फिर उनके सख्त सवालों के ऐसे जवाब देता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। और ये काम सिर्फ एक सच्चा इंसान कर सकता है क्योंकि सच के सामने प्रोपेगेशन ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती। अफ़गानी सहाफ़ियों ने सवालात किए कि पाकिस्तान तालिबान के लिए सेफ हेवन है, उनके लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। पाकिस्तान से जंगजू आए हैं अफ़गानिस्तान। इमरान खान ने कहा कि आप यहाँ पर भारतीय मौक़िफ़ न रखें, जो बात कर रहे हैं उसके सबूत लाएं और फिर बात करें। इमरान खान ने फिर एक बार क्लियर किया कि जितनी कोशिश हमने की है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए उतनी कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम पर सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए। फिर हमदुल्ला की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद अफ़गानिस्तान एक ही बात कर रहा है कि इमरान खान तो अच्छा है लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की नहीं बल्कि फ़ौज की पॉलिसी चलती है। यही बात उस घटिया इंसान ने हमदुल्ला मुहिब ने हार्ड टॉक को इंटरव्यू देते हुए भी कही कि इमरान खान तो अच्छा है, उसकी बातों से लग रहा है कि वो सही आदमी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में वो होता है जो पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है। तो यही सवाल इन सहाफ़ियों ने इमरान खान से भी किया तो इमरान खान ने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर जब से मैं हुकूमत में हूँ, मेरी फॉरेन पॉलिसी चल रही है और फ़ौज मेरा पूरा साथ देती है। आते ही मैंने कहा कि हमने भारत के साथ अमन कायम करना है। फ़ौज ने कहा ठीक है। एक सहाफ़ी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर इस मसले का हल निकालें। इनको भी वही तकलीफ़ है जो भारत को है कि भारत को बीच में लाया जाए। तो इमरान खान ने कहा कि जो RSS का नज़रिया है उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। जो भारत में मुसलमानों का हाल है, गाय की कुर्बानी या गोश्त खाने पर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान नहीं, एंटी मुस्लिम है। फिर सफ़ीर की बेटी के अगवा के बारे में इमरान खान ने कहा कि वो कोई अगवा नहीं हुआ था, हमने सारी CCTV फुटेजेस देखी हैं और हमारे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं जो हम अफ़गान हुकूमत को दिखा सकते हैं। फिर इमरान खान से पूछा गया कि अशरफ गनी के साथ उज़्बेकिस्तान में मुलाकात के दौरान क्या हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा था। मेरे ज़ाती तौर पर अशरफ गनी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है और वो चाहता था कि पाकिस्तान में जो प्रो तालिबान लोग हैं उनको हम गिरफ़्तार करें और जो तालिबान की फैमिलीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। प्रो तालिबान यानी एंटी अफ़गान हुकूमत लोग जो अफ़गान हुकूमत को पसंद नहीं करते, तो उनको कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है? ये तो उनकी मर्ज़ी है कि वो किसे पसंद करते हैं। आपका पूरा मुल्क एंटी पाकिस्तान है, आपने गिरफ़्तार कर लिया है उन्हें और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान की पनाहगाहें हैं।
آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ان میں کون طالبان ہے؟ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ان میں کون دہشت گرد ہے؟ اور جو افغانستان جا رہا ہے وہ فیملی سے ملنے جا رہا ہے یا جنگ لڑنے جا رہا ہے؟ 30 سے 40 ہزار لوگ روزانہ یہاں سے وہاں آتے جاتے ہیں، ان میں ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ان میں کون دہشت گرد ہے، کون طالبان ہے اور کون فیملی والا شخص ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگجو بارڈر کے اس پار سے آیا ہے۔ اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لوگ ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ آپ ان 30 لاکھ لوگوں کو واپس بلا لیں اور پھر ہمیں کہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے ملک سے کوئی ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، پھر ہم رسپانسیبل ہیں۔ اور پھر اب تو طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 86% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ابھی صرف آدھا افغانستان قبضہ کیا ہے۔ تو چلیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آدھا افغانستان ان کے قبضے میں ہے تو وہ پاکستان میں پناہ لینے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر آپ ان سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ لڑیں، آپ کا ملک ہے، آپ کی مرضی ہے، ہم تو صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ نے 20 سال ان کے ساتھ لڑ کے کیا کر لیا؟ امریکہ نے ان کے ساتھ لڑ کے کیا کر لیا؟ آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ لڑتے رہیں، اور جو کچھ طالبان وہاں پر کر رہے ہیں وہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، وہ آپ جا کر طالبان سے پوچھیں، ہم ان کے کوئی سپوکس پرسن نہیں ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری انٹرسٹ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سلوشن اس مسئلے کا حل ہے۔ غنی کو چاہیے کہ طالبان کو ساتھ بٹھائے اور کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالے، یعنی فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام ووٹ کریں کہ وہ کس کی حکومت چاہتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ غنی کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، کچھ طالبان کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، تو ملی جلی حکومت بنا لیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ لڑتے رہیں، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر آتے ہیں تو پاکستان اس فیصلے سے خوش نہیں ہوگا، لیکن مرضی آپ کی ہے، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ پاکستان کو صرف افغانستان میں امن چاہیے، اور وہ ہر صورت میں چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن نہیں چاہتا، آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان ایسا کیوں چاہے گا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ISI کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہم خانہ جنگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مہاجرین کا مزید بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، ہم اسے CPEC میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ازبکستان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمارے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں، بس افغانستان میں امن کا انتظار ہے۔ تو ہم تو ہر صورت افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہم کسی کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت بنے جسے افغان عوام چاہتے ہیں، اور اس حکومت کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ باتیں عمران خان دوسرے میڈیا چینلز کو یا اپنی سپیچز میں بھی بتا چکے ہیں، اور وہ باتیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، تو وہ ہم نے ریپیٹ نہیں کی کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ انٹرویوز افغان میڈیا چلا لے تو افغانیوں کو ان کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ عمران خان سے ایسے سوال کیا جاتا تھا کہ اب عمران خان مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ یہ لوگ انہی باتوں کو تو لے کر چیخ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، لیکن جب عمران خان جواب دیتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا، بولتی بند ہو جاتی تھی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔